বিরতির পর স্বাগত। ককবরকে রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে আজ গোটা দিন ব্যাপী চাক্কাজাম থেকে শুরু করে রাস্তা অবরোধ এবং রেলপথ অবরোধ করেছিল তারই টিআইএসএফ এর উদ্যোগে, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিকেলেই দেখা গেছে পর্যটন মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং গোটা বিষয় নিয়ে তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি তিনি টিআইএসএফ কে আহ্বান রেখেছিলেন যে তারা যেন তাদের বন্ধ প্রত্যাহার করে নেয়, এবং পর্যটন মন্ত্রীর আশ্বাসে টিআইএসএফ আহত অবরোধ প্রত্যাহার করেছে করবুক মহকুমায়। আজ সন্ধ্যায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে একটি র্যালি সংগঠিত হয়। সেই র্যালিতে একাধিক টিআইএসএফ এর ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন। তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজকের এই র্যালিতে কথা বলেছেন। তারা কি বলছেন শোনাবো। सिगांनि सिमिन जों जे प्रेस मिट बिसिंतै नुगमानि आबुनि परिप्रेक्षिते टीआईएसएफ एवं टीएसएफ जे बरकनि छात्र संगठन जे बन रिंगमानि अनिर्दिष्ट कालनि बागै आबो जों तिनि सालसा तिनि करबुक हाति ब्लक चमुनियाव जों सक्सेसफुली जों तिनि बन्न शान्तिपूर्ण भावे जों पाइलायखा आबो पाइलायमानि ओंखा चीनी सालसा जों जे चिरिकमानि चीनी खरांग राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार उभय बरक चीनी चिरिकमानि खनाका इवेन चीनी खरांग चीनी तिप्रासानि खरांग बरक खनाहरका चीनी बीरमान खनाहरका चीनी भविष्य चीनी चराइरंनि भविष्य थिनां जेबाबे चीनी सर्वनाश थांमानि आबोनि थेके मुक्ति माननानि बागै जे चीनी मानि कक थाइनो जे बांला हरफ बाय सुइनानि बागै जोङो फोर्स खायमानि आबोनो अपोज खालायो जों तिनि टीएसएफ एवं टीआईएसएफ जौथ उद्योगे जे बन रिंगमानि आबोनो जों सक्सेस खालायका इवेन बरकबो गसिना हारका आगि जेबाबे तंगमानि जे बांला बायबो रिमाननाय एवं रोमान हरफ इंराजी बथाय बायबो सुइमाननाय होनै जे आगिनि सिमिर बहाल तंगमानि आबो बरक तिनि गसिना हारका इ नरक रिमाननाय नरनि सराय खनाय रक रिमाननाय टीबीएच बोर्डबो आबोनि बागै जों तिनि जतना हामबाया फारो चीनी लगे रिनाय रक इवेन राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार गसिना हारनि मानि बागै जों जतना हामबाया फारो तिनिनि बननि बिसिंतै चीनी दाबि मानमानि बागै बरक ताय गसिना मानि बागै तिप्रासानि खरां खनामानि बागै तिप्रासानि बीरमान खनामानि बागै चीनी थिनांगो चीनी भविष्य न जाहाते नष्ट अंगिया जात जों चबा खायै मानमानि बागै जों जतना हामबाया फारो तिनिनि चबा जों फुंनि सिमिन आसुलायखा ताबो 6टानि ऊपर बाजिखा आबो जों रैलीनि माध्यमे जों धन्यवाद सूचक जों हामबाया फारै तिनिनि रैली जों आरम्भ थाका हामबाय। আপনারা শুনলেন টিআইএসএফ এর সদস্যদের বক্তব্য। আজ পর্যটন মন্ত্রীর আশ্বাসেই করবুক মহকুমায় টিআইএসএফ এর যে বন্ধ বা যে প্রতিবাদ ছিল তা কিন্তু আজ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।